Ya, perubahan iklim berdampak pada produktivitas banyak petani kecil di seluruh dunia. Aktivitas lingkungan mengingatkan pentingnya mengambil langkah segera di tengah tekad pemerintahan Biden mengurangi 50% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat sebelum tahun 2030. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Banyak ilmuwan melihat perubahan iklim sebagai penyebab meningkatnya jumlah peristiwa cuaca ekstrim. Penasehat iklim senior NASA, Gavin Schmidt mengatakan, masalah ini diawali dengan meningkatnya suhu bumi. As the planet warms, the ocean absorbs that heat, and that's causing the ocean to expand. So that fills the basins more and more. But of course, as we're warming, we're also melting ice. We're melting ice in mountain areas. Glaciers are retreating. All of that water is effectively ending up in the ocean. Menurut Gavin, kenaikan suhu bumi menyebabkan tanah lebih kering dan pada gilirannya menyebabkan kebakaran hutan seperti di Meksiko ini. Edgar Godoy mengawasi Meksiko untuk Rainforest Alliance, kelompok nirlaba yang bekerja untuk melindungi alam sembari membantu para petani. Edgar mengatakan kebakaran, banjir, dan gletser yang mencair sudah menjadi hal rutin. And every year in Mexico, as I think in the whole world, we are always saying, oh, this was the hottest year in the last 5 years, but it's happening year after year after year. So this is something that is not changing, no? Sekitar sepertiga dari 20 juta penduduk Mexico City mengalami kekurangan air. Dengan ancaman kekeringan yang hampir konstan, menurut Edgar, para petani tidak bisa bergantung lagi pada tanaman mereka sendiri. As they don't have like the income that they were expecting from a specific crop. Maybe they will need to go to the forest or the rainforest and clear cut it to sell some wood or some other things that are having impact on deforestation or degradation of forest and rainforest. Saat pohon menghilang akibat penebangan dan akarnya tidak bisa lagi menahan tanah di tempatnya, maka tanah longsor dan banjir meningkat. Menurut Intan Fardinatri dari Rainforest Alliance di Indonesia, bencana alam paling banyak melanda komunitas yang bercocok tanam. The agriculture rural community, is always like they are in a very remote area, and by having landslide, damaging the infrastructure, so they are even remote than before, isolated. Menurut Intan, pola cuaca yang tidak menentu telah memangkas 50% produksi kopi Indonesia dan membuat hasil mata pencaharian para petani kakao dan kopi menyusut. When they were young, it wasn't like this, and now the soil getting exhausted, soil is dry. Intan mengatakan adanya pertentangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa membuat tanaman bahan pokok yang sudah tersedia semakin sulit untuk dipelihara secara berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.